Assalamualaikum and hello. So in this video, we are going to continue for the next subtopic, which is 4.3. It's about chemical properties of benzene. So first thing first, I've already taught you before, one class of compound usually can undergo one type of reaction. For example, kalau alkane, dia boleh undergo free radical substitution. Kalau alkene, dia boleh buat electrophilic addition. So same case for aromatic compounds. Aromatic compounds contohnya seperti benzene, dia boleh lalu one type of reaction, which is electrophilic aromatic substitution reaction. So saya akan tulis dekat sini electrophilic aromatic substitution. Okay, dan ingat dia special sebab dia ada perkataan aromatic ni. Awak kena tambah perkataan aromatic. So itulah yang akan kita explain melalui reaction of benzene. Dalam case ini saya ada 5 reaction of benzene. So we will go one by one. Okay, let's go to the first type of reaction for electrophilic aromatic substitution. Ingat, ini adalah TOR. So this is TOR. Okay, short form, type of reaction. And then untuk name of reaction, ini adalah NOR. So pastikan awak boleh bezakan saya punya short form kat situ. Kita go to the first one, which is untuk the first one, name of reaction dia adalah halogenation. So untuk halogenation, what will happen? Bila kita sebut halogenation, awak belajar daripada chapter 2 lagi, alkane, alkene dan sekarang aromatic compound, memang kita akan gunakan halogen molecule. So dia punya formula akan jadi X2. So for example, you got your benzene and you plus with X2. Your X can be halogen, whether Cl2 ataupun Br2, and then cara tulis equation dekat atas anak panah mesti ada Lewis acid. So Lewis acid sometimes kita akan guna FeX3 ataupun AlX3. Dan sekiranya dekat bahagian X2 awak gunakan Cl, dekat sini mesti Cl juga. Kalau awak guna sini Br, di sini pun Br. So what will happen, you have to use the same halogen untuk awak punya halogen molecule dan juga Lewis acid. So apa function Lewis acid? Lewis acid function dia adalah untuk bertindak sebagai catalyst, untuk bantu benzene untuk buat electrophile. Memandangkan awak tak belajar mekanism, so I just explain kenapa kita guna Lewis acid, sebab kita nak hasilkan electrophile. So saya harap awak faham for that part. So what will happen for the reaction? Nama pun substitution. So kita akan substitute dekat bahagian mana? Bahagian aromatic. So sekeliling benzene kita ada 1 hydrogen. So how many hydrogens around benzene? Dia ada 6 hydrogen. So you pick whichever hydrogen yang awak selesa. So for example, saya pick this hydrogen. Apa yang saya akan buat? Saya akan gantikan 1 hydrogen atom daripada benzene, gantikan dengan 1 halogen atom. So kalau kat sini ada 2, saya akan gantikan 1 saja. So my product akan bertukar tempat. X akan bertukar tempat dengan H. So what will happen with H yang ada daripada sini original, dia akan gabung dengan another X. So sebab itulah kita ada side product dekat sini. So this is going to be your side product. Okay. Dan ini adalah awak punya major product. Okay, so itulah yang awak kena faham. So for example, saya nak buat equation untuk halogenation, saya nak more specific. Saya ada benzene. So saya ada benzene, saya lukis benzene saya. And then what happen, saya ada hydrogen, this is my hydrogen. So saya plus dengan Br2. So what will happen? Saya akan undergo halogenation. I need catalyst. So catalyst yang saya akan gunakan, contohnya saya guna AlBr3. So as you can see here, saya punya Br sama dengan Br dekat sini. And what will happen, saya akan replace 1 hydrogen dengan 1 Br. And then
what will happen to my structure of benzene? Saya akan dapat this structure. Okay, ganti dengan Br and then plus dengan H yang saya replace tu gabung dengan another Br. So, sebab itulah yang saya tambah dekat sini biasanya akan ganggu reaction site awak. So, itulah yang akan substitute. Yang ada dekat atas anak panah dengan dekat bawah anak panas adalah reagent ataupun solvent ataupun condition yang membantu reaction sahaja. Tapi dia takkan ganggu chemical reaction awak. So, itu yang awak kena faham. Alright, next one. Kita go to next one which is saya ada name of reaction yang awak perlu tahu. The second one adalah alkylation. Ataupun nama lain dia Friedel-Crafts alkylation. Panjang nama ni. So whichever you want to use sama sahaja. And then kena ingat dia ada dua nama. Ini nama pendek, ini nama panjang. So what happened during alkylation? Kalau nampak perkataan ini adalah alkyl. So maknanya kita akan gunakan alkyl group. As usual, saya memang akan sentiasa guna simbol R untuk alkyl group. Dan dalam kes ini, alkyl group awak mesti attach kepada halogen. So, R attached to X. So, what will happen? Awak akan gunakan Lewis acid, masih lagi sama. Lewis acid adalah untuk membantu reaction awak sebagai catalyst. Dia akan letak dekat atas anak panah. So, substitution awak akan terjadi apabila awak substitute H dengan R. So maknanya yang menggantikan H dekat bromine, dekat benzene adalah alkyl group. So whatever alkyl group yang attach kepada halogen, dia akan digantikan dekat sini. So what will happen? Awak akan dapat produk awak and H yang ada dekat sini originally akan bergabung dengan X. So itulah yang dinamakan alkylation reaction. Dan awak punya halogen macam biasa boleh guna mana-mana, sama ada Cl ataupun Br. Tapi take a look carefully. Untuk number 1, awak punya halogen dalam bentuk molekul. Sebab tu ada Cl2, Br2. Untuk number 2, awak punya halogen adalah atom. Sebab dia attach kepada alkyl group. So that's why saya guna Cl ataupun Br. So please be careful with the numbering. Jangan tertukar. Kalau 2, 2. Kalau 1, 1. Kalau 3, 3. Okay? 3 hanya untuk Lewis acid sahaja. Kalau tengok X3, X3. Okay? So, what will happen here? H atom from benzene akan replace dengan alkyl group. Kalau tadi, H atom from benzene akan replace dengan halogen atom. So, seperti mana this one akan bertukar tempat dengan X kat sini. Satu sahaja. Okay, so what will happen here? Kalau contoh saya nak spesifik, so saya ada benzene. Okay, I draw my benzene. So ini adalah alkylation. I got my benzene, and then I got my hydrogen. Saya show sebab saya nak tunjuk substitution tu. And then saya plus dengan alkyl group. For example, alkyl group saya adalah CH3. So CH3 ini bonded kepada saya punya halogen, contohnya saya pilih Cl. And then saya undergo alkylation di mana saya ada Lewis acid, saya guna Fe dalam kes ini. So FeCl3. So what will happen? Saya akan break this bond. Okay, saya akan break this bond antara CH3, awak punya alkyl group, dan ini awak punya X. So, what will happen? Yang akan replace adalah H dengan CH3. So, saya akan tukar tempat dia. So, what will happen to my product? Benzene masih lagi kekal. And then, yang menggantikan H adalah C bonded kepada ring awak dan selebihnya H3. Dan awak akan plus dengan awak punya H dekat sini akan bergabung dengan halogen awak, which is side product awak adalah HCl. So inilah cara awak nak gunakan alkylation. So now kita go to the next one.
which is next one saya ada reaction nitration. So nitration, macam mana nitration berlaku? Nitration dia berlaku apabila awak ada nitro group. Okay, reagent yang digunakan, kalau saya minta state, awak kena tulis full sentence like this first point. Concentrated nitric acid formula dia adalah HNO3, and concentrated sulfuric acid formula dia adalah H2SO4. So ini adalah di mana kalau saya minta awak state the reagent, you have to write down like this. And then condition dia mesti dalam temperature 50 to 55 degree Celsius. Ataupun dalam soalan, sometimes dia guna 60 degree Celsius. Sometimes lah. Bukan selalu lah. Okay, sometimes 60 degree Celsius. So dia merujuk kepada temperature untuk nitration. Jangan sesekali guna heat. Kalau awak guna heat macam this one ataupun this one, untuk gantikan dekat bawah ni, jawapan awak tidak diterima. Okey, tak boleh. Tak boleh. Untuk dehydration of alcohol boleh. Sebab dia tak specific how much the temperature should be. Tapi untuk this one, perlu ada temperature macam 50 to 55 degree Celsius. Okey? So alert dengan that point. Seterusnya, apa yang akan terjadi? Konsep yang sama, awak buat substitution. So, electrophile yang akan substitute. So, electrophile tu datang daripada mana? Datang daripada concentrated HNO3. Tapi, kita akan ambil NO2 sahaja. So, NO2 sahaja yang kita akan ambil. Selebihnya baki akan jadi H2O. Di mana H daripada sini akan membentuk O. Okay? So, what will happen? Saya ada NO3 dekat sini. Okay, saya nak awak faham macam mana water boleh terbentuk dekat final one. Awak akan gunakan substitution di mana H ini akan substitute dengan NO3. So, kalau tengok H awak, apabila saya bahagikan concentrated HNO3, awak akan ada OH minus, and then awak akan ada NO2 plus. So what will happen here? Yang awak akan ambil gabungan antara dua ion ini adalah OH minus, ini adalah NO2. Kalau kita gabung, dia akan dapat HNO3. So inilah awak punya nitric acid. Tapi yang kita akan gantikan dekat hidrogen, kita akan gantikan NO2. So ini adalah electrophile awak. So electrophile biasanya charge dia adalah positif. So sebab itulah NO2 plus ni akan digantikan dekat H. And then untuk this one, kan awak ada baki H dekat sini. Awak ada baki OH minus dekat sini. So H ni bila dia detach, dia akan jadi H plus. This one akan jadi OH minus. Bila dia bergabung, jadilah water dekat sini. So itulah kerana sebab apa nitration ada side product which is water. So please remember, this is the way you have to describe. Okay, last one, apa yang awak perlu faham adalah di mana reaction number 3 untuk nitration ni dia ada observation. Di mana kalau awak buat eksperimen, awak boleh nampak yellow oil produce. Dia ada warna yellow, kuning, dan dia dalam bentuk oil. So, kalaulah awak nak gunakan this one sebagai one of the reaction untuk differentiate between benzene dan juga compound yang lain, awak boleh gunakan this one sebagai awak punya observation. So, itu sahaja untuk reaction number 3. Saya tak perlu tulis dalam bentuk yang spesifik sebab dia memang dah tunjukkan dekat sini. Kalau untuk 1 and 2 tadi, saya tunjuk sebagai spesifik sebab saya guna general dekat sini. Sebab tu saya tunjuk this is how you do it in specific way. Tapi untuk number 3 tak perlu sebab dia memang going to be like this. Okay, now kita continue for the fourth reaction. Okay, fourth reaction adalah Escalation. So kalau tadi Alkylation, sekarang Escalation. Di mana nama panjang dia adalah Friedel-Crafts Escalation. So maknanya nampak daripada perkataan ni, perkataan acyl. So it means that awak akan gantikan, substitute dengan acyl group. So acyl group macam mana?
acyl group adalah C double bond O bonded kepada R. So itu adalah acyl group. So apabila awak nak replace ataupun substitute, awak akan substitute acyl group ini dengan hidrogen daripada benzene. So what will happen? This hydrogen akan substitute dengan acyl group awak daripada this compound. Dan pastikan bila awak tulis, acyl group awak mesti attach kepada halogen. Dan halogen yang awak pilih sama ada Cl ataupun Br mesti sama dekat halogen untuk Lewis acid. And what will happen, dia konsep yang sama, replace. So kalau saya nak buat dalam bentuk yang spesifik, okay, for example, saya ada benzene. So this is my benzene. And then my benzene ada H dekat sini. And then next one, saya plus dengan acyl group saya. So acyl group saya nak buat like this. A bit complicated untuk awak supaya awak nampak. Cyclopentane ni bonded kepada C double bond O dan ini bonded kepada Br. So what will happen? Saya akan undergo acylation. Di mana acylation saya guna AlBr3. Sebab dekat sini saya dah guna Br, so dekat sini pun mesti Br. Okay, what will happen? Saya akan gantikan saya punya acyl group. Yang mana satu acyl group saya adalah this one. So saya akan highlight yang warna kuning ni, saya punya acyl group. So maknanya daripada this carbon, daripada carbon ni dia akan bonded kepada this one. Dan dia akan gantikan position H. So apa yang terjadi? H akan bonded dengan Br. Okay, so what will happen to your product? Awak akan dapat this is your product, di mana benzene dia attach ataupun dia bonded kepada carbon, di mana carbon ini ada cyclopentyl dan ada double bond. So saya akan draw double bond and saya draw cyclopentyl. And awak ada side product which is plus HBr. So itulah proses acylation, okay, ataupun reaction acylation. Harap awak faham macam mana awak nak tengok betul-betul alkyl group. Sebab alkyl group boleh jadi macam-macam. Okay, dia boleh jadi macam-macam. Sebab alkyl group adalah adalah alkane yang kurang satu hidrogen. So itu adalah alkyl group. Dan tak semestinya dalam bentuk open chain, dia boleh juga jadi dalam bentuk ring macam ni. So please be careful. Dan tengok dan jawab, baca soalan betul-betul. Okay, next one, kita go to next case di mana saya ada reaction number 5. Reaction number 5 adalah oxidation. So oxidation ni dia special sebab selalunya bila kita sebut oxidation, memang kita akan gunakan strong oxidizing agent. Tapi case sekarang, awak gunakan strong oxidizing agent in acidic condition. Okay, kalau ingat, awak buat Bayer's test, di mana Bayer's test awak guna alkaline potassium permanganate. Tapi sekarang saya bukan guna alkaline, saya guna acidified potassium permanganate. So dia ada H+ dekat situ. And then what will happen? Satu lagi, condition dia mesti hot. Dan kalau tulis dalam bentuk ayat, condition adalah hot. Tapi kalau tulis dalam bentuk equation, kita akan gantikan dengan heat ataupun segitiga. Okay, yang ini baru saya terima sebab dia tak ada specific temperature. So what will happen bila oxidation? Syarat dia adalah di mana benzene yang mempunyai alkyl group sahaja boleh undergo oxidation. Kalau benzene ni tak ada alkyl group, dia maknanya dia hanya benzene sahaja, dia tak boleh buat oxidation. Okay, so what will happen apabila awak undergo oxidation for benzene yang ada alkyl group, this alkyl group automatically akan replace ataupun substitute dengan carboxyl group. So what will happen? Awak akan dapat juga side product which is H2O. Tapi awak kena faham, tak semestinya semua alkyl group boleh guna. Sebab ada selection, which is selection yang boleh undergo oxidation of benzene adalah di mana alkyl group awak ada carbon yang ada 3 benzylic hydrogen atoms.
So 3 benzylic hydrogen atom ni maksudnya carbon yang attach kepada benzene ring ada hydrogen, which is this carbon saya ada 3 hydrogen. And then sama juga case ni, this carbon saya ada CH3, CH3, H. Dia mesti ada carbon yang attach directly to the ring. Ini sahaja yang kita tengok, mesti ada hydrogen, which is dia ada 1 hydrogen. Which is hydrogennya yang saya highlight, this one. So maknanya dia boleh tukar the whole thing jadi COOH. Dan kalau untuk case ini, this carbon, kalau tengok carbon ni tak ada hydrogen pun, tapi dia ada CH3, CH3, CH3. Kita nak tengok this carbon. So bila tak ada no benzylic hydrogen atoms exist, dia tak boleh undergo this one. Dia tak boleh undergo this one. Okay, macam mana saya nak tulis dalam bentuk equation? Okay, saya gunakan A, B, C sebagai saya punya contoh. For example, saya ada A, which is A namanya adalah toluene. Saya harap semua orang dah tahu benda ni. So, for example, I got toluene. So, this is my toluene. Apabila saya buat reaction for oxidation, so I got my toluene, CH3, and then saya plus dengan KMnO4, and then dia akan undergo H plus dengan heat. What will happen sebab dia ada benzylic hydrogen atoms, automatically the whole thing yang saya highlight ini akan tukar kepada COOH. So saya akan dapat COOH dan saya punya side product adalah H2O. So inilah yang saya maksudkan, automatically tukar. Okay, next one. Saya ada contoh seterusnya, which is ini adalah my net structure B. So saya copy this structure di mana saya ada this one. Okay, saya zoom supaya awak nampak. I got my benzene, where my benzene attached to this carbon yang ada hydrogen sebanyak 1, CH3 sebanyak 2. So bila dia react dengan KMnO4, dia akan undergo acidic condition dan heat. So the whole thing here akan bertukar sebagai COOH. Kerana apa? Kerana this hydrogen. Kalau ini kerana this hydrogen. Okay, so what will happen? You will get the same product, which is benzene attached kepada COOH, and then side product adalah H2O. And then ini adalah untuk A. Ini adalah untuk B. Let's go to C. Di mana C saya tak ada benzylic hydrogen. So macam mana saya nak buat equation? So saya draw the structure for C. This is my C, where I got CH3 sebanyak 3. Saya kecilkan dia punya structure. And I plus with KMnO4. And it will undergo under acidic condition with heat. So what will happen? Takkan ada reaction for C. Sebab apa? Has no benzylic hydrogen atoms. But macam mana kita nak tulis equation? Walaupun dia tak ada, dia negative result, saya masih lagi tambah perkataan no observable changes. So harap awak masih ingat cara untuk kita tulis equation apabila dia tak ada reaction, cuma kita still kena tulis condition dan reagent yang terlibat. Cuma dekat bahagian produk, tulis no observable changes. So as you can see here, untuk A dan B, dia menghasilkan produk yang sama, which is benzene attached kepada COOH. Dan nama ini, kalau awak masih ingat lagi, namanya adalah benzoic acid. Okay, so dia merujuk kepada benda yang sama. Okay, so I hope you clear macam mana kita nak tentukan oxidation untuk benzene. Tak semestinya semua benzene boleh undergo oxidation. So I hope that's all that I want to teach you for this video, and I hope you understand. Kalau masih lagi blur, at least fahamkan konsep, try buat latihan sebab awak akan nampak a lot different types of compound yang awak akan boleh nampak dan macam-macam bentuk. So that's all for this video. Thank you.